आज किसी अपडेट न्यूज सामना आने पूर्व शुणिने कौन रही आज पानीपागर मुहूर्त आसतु पूरा वीडियो पर टिके नजर पकईना। वर्तमान लघुचाप नथिले एवं डराउछि वर्षा एवं ओडिशार को वर्षा को नहीं एवं लघुचाप को नहीं अलर्टमेंट नथिले पानीपाग मुहूर्त वर्तमान स्थिर रही जहाँ अपडेट खबर सामना को आसुछि। दर्शक बंधु अपडेट खबर सामना को आसुछि। वर्तमान खरा एवं गरम रे सिजुछि सारा ओडिशा। वर्तमान टेम्परेचर दिन ठारू रातिर टेम्परेचर मध्य प्रबल रोचे से लोक मानू सरकार तरफ घोषणा कर जदि आपणकर अर्जेंट काम थाए ताहले आपण बाहरतु एवं सफिशिएंट पानी एवं बोतल एवं छता एवं जोता नहीं बाहरतु। किंतु यही परिप्रेक्षी में जब देखा मार्च एप्रिल एवं मे मसरे लघुचाप आशा वर्तमान रही। वर्तमान जहाँ अपडेट खबर सामना को आसुछि वर्तमान एप्रिल मसरे वर्षार सूचना अच्छी एवं जो भली भाव में वर्षा लगातार भाव में दिन तमास वर्षा लगी रही है। पूर्वर आम देखा जनवरी मसरे जो वर्षा जारी रही है वर्तमान आकलन करुच्ची पानीपाग विभाग वर्तमान मार्चर शेष बाड़ को वर्षा लघुचाप हबार संभावना रही। से सतर्क सूचना जारी कर देखा गले भद्रक बालेश्वर पुरी कटक केन्द्रापड़ा यही जिले में वर्तमान प्रबल टेम्परेचर अच्छी खरार सिजुची सारा ओडिशा। आज खरा होता किंतु देखा गले बेलोलीर काउलिया पाग सहित आकाश मेघाच्छन्न थिबार मध्य देखा मिलता। यही परिप्रेक्षी में जदि आम देखा लघुचाप वर्षा किपरि भाव में ओडिशार प्रभावित करुच्ची एवं वर्षार किपरि प्रभावित करुच्ची ताहा लोकंक सामना को आनिबा यही न्यूज माध्यम जन दियाउछि एवं जहाँ आज सकाळुर अपडेट खबर सामना को आसीथिला। वर्तमान खरा थिला एवं गरम मध्य थिला। जा अपडेट न्यूज सामना को पुणी आसिला आकाश वर्तमान मेघाच्छन्न वर्तमान रहिला एवं मेघ मालमय आकाश दृश्यमान है। से सरकार तरफ जारी कर वर्षा हो पारे एवं घड़घड़ी बिजुली सहित वर्तमान हो पारे जो भाई आकलन करुच्ची पानीपाग विभाग वर्तमान मौसुमीर वर्षा होइबाला आशंका रही। दर्शक बंधु आमे सामना को आणुचु 155 किलोमीटर बेगरे माड़ी आसुची भयंकर बात्या हाई अलर्ट यही देश माड़ी आसुची भयंकर बात्या। दिल्ली भली लोकसंख्या थिबा ऑस्ट्रेलिया बड़ साइक्लोन आसुची एवं 155 किलोमीटर प्रति घंटे माड़ी आसुची यही बात्या। यह नहीं ऑस्ट्रेलिया लोकों भितरे भय देखा मिलूँ बात्या को बर्तवा सेठाकार लोक मैंने वर्तमान पूर्व प्रस्तुत आरंभ कर। हाँ दर्शक बंधु ऑस्ट्रेलिया पूर्व उपकूल में बात्या माड़ नहीं आशंका कर बड़ कथा होउठी बात्या हेबो बोली अनुमान कर देशर तृतीय सर्वाधिक जनबहुल सहर ब्रिस्बेन। आश्चर्य कथा है वर्तमान साइक्लोनिक स्ट्रम सहित बात्या स्थिति आशंका कर ऑस्ट्रेलिया सहर सबु पक्षर कहुई यही बात्या जोगु प्रबल पवन बहिबा हठात हठात बन्यार परिस्थिति वर्तमान सांघातिक हम। ऑस्ट्रेलिया आसुथुबा बात्यार ना हेउची स्लाइकोन अल्फ्रेड। सेठाकार पानीपाग विशेष कही गुरुवार द्विपहर बेलू पवनर बेग बढ़िबो एवं 155 किलोमीटर घंटा प्रति पवनर बेग रहिबो बोली आकलन करिछि पानीपाग विभाग। यार प्रभाव में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहुथुवा बेले बन्या आशंका रही। पानीपाग विभाग अने ऑस्ट्रेलिया लोक मैंने एबे भय भितर अछंती। अपडेट खबर सामना को आसुछि। खबर सरकार संस्था बा एएफसी अनुसार यही वर्तमान जो भाई साइक्लोन वर्तमान एभली बड़ बड़ गछ उपाड़ा सहित यथेष्ट आशंका रही एवं यार उपर प्रीमियम एवं जो प्रकार देखा एक लघुचाप करिवो एवं जहाँ एक भयंकर रूप नेब बड़ बड़ गछ उपाड़ा सहित बड़ बड़ वर्तमान गछ उपाड़ा सहित वर्तमान आकलन करी लैंडफॉल करुवा स्थान रे लोक मानू अन्यत्र पलैवाई अनुरोध कर बात्या समय घर न बाहर अनुरोध कर सरकार। एटी बड़ कथा जो भाई ऑस्ट्रेलिया रे लघुचाप सृष्टि होती बात्या
এই বাତ୍ୟା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଉଛି। ଏଇଥରକୁ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି କେତେକାଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ କରିଛି 2 ଦିନ ବଢ଼ିବ ତାତି ଏବଂ ପବନର ଗରମ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଅଧାରୁ ହିଁ ଯେଉଁ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 1 ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାତି 39 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପବନ ବହିବ କିନ୍ତୁ ବାକି ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ପବନ ବହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏବଂ କାଲିର ତାପମାତ୍ରା 1 ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି। କଟକ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାରିପଦା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅନୁଗୁଳ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ସେହିପରି ଆସ୍କା, ଭଞ୍ଜନଗର ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 4 ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା 36.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯେଉଁଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଉଛି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏପ୍ରିଲ ଆଉ ମେ ମାସ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଏପ୍ରିଲ ଆଉ ମେ ମାସ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳର ଲଘୁଚାପ ପ୍ରାୟ ସମ୍ଭବତଃ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ସବୁଠି କଟକ କଥା କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଏଭଳି କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇକି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗରମ ଅନୁଭୂତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଭାବରେ ଅଛି ତା ଓଡ଼ିଶାର ସେଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।